Hi guys, magluto ta hotdog guys. Imuhol to sa tubig guys. Abrihan na to ang kuan guys, hotdog. Kuman guys, iumol diri guys kay gahi man siya, gahi. Hindi ko na to guys. Paglasong kamotes, oy. Magluto na ta guys. Doon ta luto. Og dako na ko. Og dako na ta guys. Kamo ta luto Abelas. Uy guys, namilit ba yung hotdog guys? Oh my gosh, magdamag na guys. Uy. Hello guys, namilit siya guys. Ako na yung umul guys. Hi guys, wala ko ano sulupin guys. Ito. Bro, gunting. Sabi ako, kuha sulupin ani guys, hotdog. Dala guys, wala ko kuha sa sulupin hotdog guys. Oh. Hi guys, oh, hala ko guys. Pero guys, wala pagitan ako. Guys, wala ko haling. Hi guys, butan ako. Mantika guys, kay init naman. Ito guys, ug moinit na na mantika guys. Guys, wala ibutang guys. Ayun, isa na nala. Naya, iubos gid ang luwag, iubos. Oh, ana. Naya, iubos ang luwag. Isibog to oh. I-plaster. Ana. Naya, iubos ang luwag. Oh, i-plaster itong kuan. Oh guys, oh, kabalok ko guys no. Yan. I-plaster. Gurot na ano kanan. Dito sa i-plaster. Uy. Na. Dara guys, ito hotdog. Guys, itong baliyon guys, wala, di mo pa guys. Tara na guys, ako na baliwan guys. Sabayin na ko na guys, sabayin na ako. Hindi mapaig. I bet ito siya naluto guys. Guys, naluto na guys.